पिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाढ्यन्धकारावहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्करचरणाय च नमः शङ्करचरणाय च। पुराणपुरुषोत्तम भगवान को जय हो जय श्रीराम। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शम्भो। अथ द्वात्रिंशोत्सवः। नन्दीश्वर उवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः सुरेश्वरावतारस्ते धौम्याग्रजहितावहं व्याघ्रपादसुतो धीमानुपमन्यु सतां प्रियः जन्मान्तरेण संसिद्धः प्राप्तो मुनिकुमारतामुवाच मातुलगृहे समात्र शिशुरेव हि उपमन्युर्व्याघ्रपादे स्याद्दरिद्रः स दैवतः कदाचित् क्षीरमत्यल्पं पीतवान् मातुलाश्रमे याति मातरं प्रीत्या बहुशो दुग्धलालसः तत्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनी शान्ता प्रविश्याथ तदा शुभोपायमरीरतत उञ्छवृत्यारदितान् वेदान् पीष्ट्वा लोड्यजलेन तान् उपलाल्य सुतं तस्मै सा ददौ कृत्रिमं पयः पीत्वा च कृत्रिमं दुग्धं मात्रा दत्तं स बालकः नैतच्छीरमिति प्राह मातरं चारुदत् पुनः श्रुत्वा सुतस्य रुदितं प्राह सा दुःखिता सुधं सम्मार्जने त्रिपुत्रस्य कराभ्यां कमलाकृति मातो वाच क्षीरमत्र कुतोऽस्माकं वने निवसतां सदा प्रसादेन विना सम्मोहपयः प्राप्तिर्भवेन्न हि पूर्वजन्मनि यत्कृत्यं शिवमुद्दिश्य हे सुत तदेव लभ्यते नूनं नात्र कार्यविचारण इति मातृवतः श्रुत्वा व्याघ्रपादि स बालकः प्रत्युवाच विशोकात्मा मातरं मातृवत्सलः स्वकेनालमिमं मातः सम्मुर्यद्यस्ति शङ्करः त्यजशोकमहाभागे सर्वं भद्रं भविष्यति शृणु मातृवचो मेद्य महादेवोऽस्ति चेत् क्वचिदेचिराद्वाह्य चिराद्वापि चिरोधं साधयाम्यहं। नन्देश्वर उवाच इत्युक्त्वा स शिशुः प्रेत्य शिवं मे स्त्वीत्युदीर्य च विसृज्यतां सुप्रणम्य तपः कर्तुं प्रचक्रमे ममत्पर्वतगतः वायुभक्ष्यसमाहितः अष्टेष्टकाव्यप्रसादं कृत्वा लिङ्गं च मृण्मयं तत्रावाह्य शिवं सामं भक्त्या पञ्चाक्षरेण पत्रपुष्पादिभिर्वह्निर्समानर्थ शिशुः स वै ध्यात्वा शिवं च तं सामं जपन् पञ्चाक्षरं मनुं समभ्यर्च्य चिरं कालं चचार परमं तपः सप्तपसा तस्य बालचैपमन्युर्महात्मनः चराचरं च भुवनं प्रदीपितमभून्मुने तस्मिन्नन्तरे सम्रविश्वान्ते प्रार्थितः प्रभो परीक्षितं च तद्भक्तिं सक्ररूपो भवत्तदा शिवा सचिस्वरूपा भूतगणा सर्वे भवन्सुरा ऐरावत गजो नन्दी सर्वमेव च तन्मयं ततः साम्ब शिवः सक्रस्वरूपः सगणो द्रुतं जग्रामानुग्रहं कर्तुमपमन्यु तदाश्रमं परीक्षितुं च तद्भक्तिं सक्ररूपधरोहरः प्राह गम्भीरया वाच बालकं तं मुनीश्वरं सुरेश्वरवाच तुष्टोऽस्मि ते वरं ब्रूहि तपसानेन सुब्रत ददामि ते चेतान् कामन् सर्वान्नात्रास्ति संशयः एवमुक्तः स वै तेन शक्ररूपेण सम्मुना वरयामि शिवे भक्तिमित्युवाच कृताञ्जलि तन्निशम्य हरि प्राह मां न जानासि लेखपं त्रैलोक्याधिपतिं शक्रं सर्वदेव नमस्कृतं मद्भक्तो भव विप्रर्थे मामेवार्चय सर्वदा ददामि सर्वं भद्रं ते तिदरुद्रं स निर्गुणं रुद्रेण निर्गुणेनालं किं ते कार्यं भविष्यति देवजातिबहिर्भूतो यपि सा तत्त्वमागतः नन्देश्वर उवाच तत्रुत्वा समने पुत्रो जपन् पञ्चाक्षरं मनुं
मन्यमानो धर्मविघ्नं प्राह तं कर्तुमागतम् उपमन्युरुवाच त्वयैवं कथितं सर्वं भवनिन्दारतेन वै प्रसङ्गाद्देवदेव च निर्गुणत्वं पिशाचता त्वं न जानासि वै रुद्रं सर्वदेवीश्वरेश्वरं ब्रह्मविष्णुमहेशानं जनकं प्रकृते परं सदसद्व्यक्तमव्यक्तं यमाहुर्ब्रह्मवादिनः एतमेकमनेकं च परं तस्माद्वृणोम्यहं हेतुवादविनिर्मुक्तः साङ्ख्ययोगार्थदं परं यमुसन्ति हि तत्त्वज्ञा परं तस्माद्वृणोम्यहं नास्ति सम्भवं परं तत्त्वं सर्वकारणकारणं ब्रह्मविष्णुवादिदेवानं श्रेष्ठो गुणपराद्विभो नाहं वृणे परं तत्त्वो न विष्णुर्ब्राह्मणोऽपि वा नान्यस्मादपराद्वापि शङ्करो वरदस्तु मे बहुनात्र किं मुक्तेन वस्मि तत्त्वं मतं स्वकं न प्रार्थये पशुपतेरन्यं देवादिकं स्फुटं मदभावं शृणुगोत्रारे मयाद्या नुमितं त्विदं भवान्तरीकृतं पापं श्रुता निन्दा भवस्यति ते श्रुत्वा निन्दं भवस्यात् तत्क्षणात् देव सन्त्यजते सुदेहं तन्निहत्या शिवलोकं स गच्छति आस्तां तावन् ममेच्छेयं स्थिरं प्रति सुराधमं निहत्य त्वां शिवास्त्रेण त्यजाम्येतत् कलेवरं नन्दीश्वरवाचैव मुक्तोपमन्युस्तं मर्तुं व्यवसिता स्वयं क्षीरे वाञ्छामपि त्यक्त्वा निहन्तुं सक्रमोद्यतभस्मादाय तदाधारदघोरास्त्रा विमन्त्रितं विसृज्य सक्रमन्ति चननादशमुनिस्तदा स्मृत्वा स्वेष्टपदद्वन्द्वं सुदेहं दग्धुमुद्यतः आग्नेयं धारणं बिभ्रदुपमन्युरवस्थितः एवं व्यवस्थिते विप्रे भगवान् शक्ररूपवान् वारयामास सौमेन धारणं तस्य योगिनः तद् विश्रेष्टमघोरास्त्रं नन्दीश्वरनियोगतः जगृहे मतितः चित्तं नन्दीशङ्करवल्लभं स्वरूपमेव भगवान् नास्थाय परमेश्वर दर्शयामास विप्राय बालेन्दुकृतशेखरं क्षीरार्णवसहस्रं च दध्यादेरर्णवं तथा भक्ष्यभोज्यार्णवं तस्मिन् दर्शयामास स प्रभुः एवं सदस्य समृद्धेभ्यः सार्धं वृषोपरिगणयेश्वरेश्वरशूलाध्रे दिव्यास्त्रैरपि संवृतः दिवि दुन्दुभयो नेदुपुसुरेष्टिपपातः विष्णुब्रह्मेन्द्रप्रमुखैर्देवैः सन्नदि षोडश अथोपमन्युरानन्दसमुद्रोर्मिभिरावृतः पपातदण्डवद्भूमौ न भक्तिनम्रेण चेतसा एतस्मिन् समये तत्र संस्मितो भगवान् भवयेहि समाहूय मूर्ध्न्याघ्राय ददौ वरान् शिव उवाच वत्सोपमन्यु तुष्टोऽस्मि त्वदाचरणतो वराद् दृढभक्तोऽसि विप्रर्षे मया जिज्ञासितोऽधुना भक्ष्यभोगान्यथा कामं मान्दविर्भुङ्क्ष्व सर्वदा सुखी भव सदा दुःखनिर्मुक्तो भक्तिमान् मम उपमन्युमहाभागतवाम्बै सा हि पार्वती मया पुत्रीकृतो हृद्यकुमारत्वं सनातनं दुग्धदध्याज्यं मधुना मरणवास्तसहस्रश भक्ष्यभोज्यादिवस्तूनां मरणवास्ता किल सदा तुभ्यं न तमया प्रेत्य त्वं गृणीस्वमामुने अमरत्वं दधादत्तं गाढपत्यं च शाश्वतम् पिताहं ते महादेव माता ते जगदम्बिका वरान् वरयसु प्रेत्या मनोभिलसितान् परान् अजरस्तामरसैव भवत्वं दुःखवर्जितः यशस्वी भरते दस्वी दिव्यज्ञानी महाप्रभु अतः सम्प्रसन्नात्मा स्मृत्वा तस्य तपो महत् पुनर्दशवरान् देव्यान् मोनये उपमन्यवे व्रतं पाश्वतं ज्ञानं व्रतयोगं च तत्त्वतः ददौ तस्मै प्रवक्त्रे त्वं पाठवं च निधं पदं देवं दत्तमादेव कराभ्यामुपगृह्यतम् मृदन्याघ्राय सुतस्तेयमिति देवेन विदयते देवी तस्रवती प्रेत्या मृददेशे कराम्बुजं विन्यस्य प्रददौ तस्मै कुमारपदमक्षयं क्षीराब्धिमपि सयाकारं क्षीरस्वादुकरोदधि उपस्थाय ददौ तस्मै पिण्डीभूतमनस्वरं योगेश्वरीं तदा सदा तुष्टं ब्रह्मविद्या मनस्वरां समृद्धिं परमं तस्मै ददौ सन्तुष्टमानसस्वपि लब्धा परं दिव्यन् कुमारत्वं च सर्वदा तस्मात् शिवाच तस्याः शिवाय मुदितो भवत्ततः प्रसन्नचेतस्य प्रणम्य कृताञ्जलि या चेतवरं प्रेत्या देवदेवान् महेश्वरोपमन्युर्वाच प्रचित देवदेवे स प्रचित परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमं दिव्यामभ्यविचारिणीं श्रद्धां देमादेव स्वसम्बन्धेषु मे सदा स्वदास्यं परमं स्नेहं स्वसान्निध्यं च सर्वदा नन्दीश्वर उवाच एवं तपसन्नात्मा स गदगदया गिरा तुष्टावसमादेवमुपविज्ञुरतुगतमम् एवं मुक्तशिवस्तेन सर्वेषां शृणोतां प्रभु प्रत्युवाच प्रसन्नात्मोपमन्युं सकलेश्वरः शिव उवाच मत्सुपमान्यो धन्यस्त्वं मम भक्तविशेषतः सर्वं दत्तमया ते यद्वृत्तं भवता नघ आदरस्सामरस्तत्त्वं सर्वदा दुःखवर्जितः सर्वपूज्यो निर्विकारी भक्तानां प्रवरो भव अक्षयबान्धवस्यैव कुलं गोत्रं च ते सदा भविष्यति द्विजश्रेष्ठ मयि भक्तिः च शाश्वती
सान्निध्यं चाश्रमेणेतं करिष्यामि मुने तव तिष्ठवत्सेथा कामनोत्कण्ठां च करे सदीनन्दीश्वर उवाच एवमुक्त्वा स भगवान् तस्मै दत्तवरान् वरान् साम्भवश्च सगणसद्यस्तत्रैवान्तर्दधे प्रभु भवन्युप्रसन्नात्मा प्राप्य सम्भ्रवरान् वरान् जगाम जननीस्थानमात्रे सर्वमवर्णयत् तत्र त्वा तस्य जननी महाहारसमवापसा सर्वपूज्यवत्सोऽपि सुखं प्रापाधिकं सदा इत्थं ते वर्णितस्तात् शिवस्य परमात्मनः सुरेश्वरावतारो हि सर्वदा सुखदः सतां निदमाख्यानमरगं सर्वकामफलप्रदं स्वर्गं यस्य मायुषं भुक्तिमुक्तिप्रदं सतां य तत्तृणयाद्भक्तत्रावेदवत्समाहितः इह सर्वसुखं भोक्त्वा स्वन्ते शिवगतिं लभेत् श्रीशिवमहापुराणे तृतीयां सतरसंहितां सुरेश्वराख्य शिवावतारचरितवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्पारायण श्रीहरे नमः। मन्दारमाला कुलितालकाय कपालमालाङ्गतशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय सां सदा शिव भगवान् कुदेव उदये श्रीरामथ त्रयस्त्रिंशोत्सवः। नन्दीश्वर उवाच सनत्कुमार सुप्रीत शिवस्य परमात्मनावतारं शृणु विभोर जटिलवंशुपावनं पुरातदिदक्षगण्या त्यक्त्वा देहं पितृमके स्वपित्रा अनादृता यज्ञे जज्ञे विनायं भीमभूधरादशा गत्वा गहनिरण्यतेऽपि सुविमलं तपशङ्करं पतिमेत्यन्ति सखिभ्यं संयुता शिव तत्तपः सुपरीक्षार्थं सप्तर्षिणीं प्रैषयत् शिव तपस्थानं तु पार्वत्या नानालीलाविशारदत्ते गत्वा तत्र मुनयः परीक्षां चक्रुराधरत् तस्या सुयत्नदोषदैव समर्थाय वंशते तत्रागत्य शिवं नत्वा वृत्तान्तं स निवेद्य ततै तदाज्ञं समनुप्राप्य सुरलोकं दग्मुरादरात् गतेषु तेषु मुनिषु स्वस्थानं शङ्करः स्वयं परीक्षितं शिवावृतमैच्छत् श्रुतिकरः प्रभुः सुप्रसन्नस्तवस्वीच्छा समनादयमीश्वरः ब्रह्मचर्यस्वरूपो भूत्तदा भूततरः प्रभु अतीव स्थविरो विप्रदेहधारिष्वते दशा प्रज्वलन् मनसा रेतो दण्डे सत्रेमोज्ज्वलः धरित्वैवं दटिलं रूपं जगाम गिरिधावनम् अतिप्रीतियुतः शम्भो शङ्करभक्तवत्सलः तत्रापश्यतां देवी सखिभिः परिवारितां वेदिको परिशुद्धान्तां शिवामीव विदो कलां सम्मुनिरीक्षतां देवीं ब्रह्मचारीस्वरूपवान् उपकण्ठमयो प्रेत्याच्चोत्सुकी भक्तवत्सलागतं सा तदा दृष्ट्वा ब्राह्मणं तेजसाद्भुतम् अङ्गेषु लोमसं शान्तं दण्डसर्वसमन्वितं ब्रह्मचर्यधरं वृद्धं जटिलं सकमण्डलम् अपूजयत् परप्रेत्या सर्वपूजोपहारके ततः सा पार्वतीदेवी पूजितं परया मुदा कुशलं परिप्रेत्सत्तं ब्रह्मचारिणमादराद ब्रह्मचारीस्वरूपेण कस्त्वं हि कुतागतः इदं वनं भासयसि बलवेदविदाम्बरः। नन्दीश्वर उवाच इति पृष्ठस्तु पार्वत्या ब्रह्मचारी सवै द्विजाः प्रतिवादं प्रेत्या शिवाभावपरीक्षया ब्रह्मचारी उवाच अहमिच्छाभिगामी स ब्रह्मचारी द्विजोऽस्मि वै तपस्वी सुखदुन्नेषामुपकारी न संशयः। नन्दीश्वर उवाच इत्युक्त्वा ब्रह्मचारी स शङ्करो भक्तवत्सलः तस्य स्थीवानुपकण्ठं सगोपायन् रूपमात्मनः। ब्रह्मचारी उवाच किं रविमि महादेवी कथनीयं न विद्यते महानर्थकरं रेत्तं दृश्यते वैकृतं महतेन नवे वयसि सद्भोगसाधने सुखकारणे महोपचार सद्भोगैर्वृतैव त्वं तपस्यसे का त्वं कस्यासि तनया किमर्थं विजने वने तव सरसि दुर्दर्शं मुने वे प्रयतात्मभिः। नन्दीश्वर उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा बृहस्य परमेश्वरी उवाच वचनं प्रेत्य ब्रह्मचारिणमुत्तमं पार्वती उवाच शृणु विप्रामर्ब्रह्मचारिन् मद्व्रेतमखिलं मुने जन्म मे भारते वर्षे साम्प्रतं हिमवद्गृहे पूर्वं दक्षगृहे जन्म सती शङ्करकामिनी योगेन त्यक्तदेहाहं तातेन पतिनिन्दिना अत्र जन्मनि सम्प्राप्ता सुपुण्डेन शिवो द्विजः मां त्यक्त्वा भस्मसात् कृत्वा मन्मतं सजगामः प्रयाति शङ्करै तापादव्रीडितां पितृगृहता आगच्छमत्र तपसे गुरुवाक्येन संयता मनसवत् सा साक्षात्कर्मणा पतिभावत सत्यं ब्रवीमिनु सत्यं संप्रेत शङ्करो मया जानामि दुर्लभं वस्तु कथं प्राप्यं मया भवेत् सहापि मनसौत्सुक्यात् तप्यते मे तपोधुना त्वेन्द्रप्रमुखं देवं विष्णुं ब्रह्माण्डमप्यहम् पतिं पिनाकपाणिं वै प्राप्तुमिच्छामि सत्यतः। नन्दीश्वर उवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा पार्वत्या सुनिश्चितं मुने स जटिलो रुद्रो विहसन्वाक्यमब्रवीत्। जटिलो उवाच मात्र सुते देवी का बुद्धिः स्वीकृता त्वया रुद्रार्थं विबुधान् हेत्वा करोषि विपुलं तपः जगाम्यहम् हिमाचलसुते देवी का बुद्धिः स्वीकृता त्वया रुद्रार्थं विबुधान् हेत्वा करोषि विपुलं तपः जानाम्यहं ततं रुद्रं शृणु त्वं प्रवदामि ते
वृषध्वज सरुद्रोहि विकृतात्मजटाधर एकाकी तथा नित्यं वीरागीतविशेषतः तस्मात् त्वं तेन रुद्रेण मनोयोक्तुं न चार्हसि सर्वं विरुद्धं रूपादि तव देवी हरस्य मह्यं न रोचते तद्यदीत्ससि तथा गुरुनन्देश्वरोवाच इत्युक्त्वा च पुनः रुद्रो ब्रह्मचारी स्वरूपं निनिन्द बहुधात्मानं तदग्रे तां परीक्षितुं तत्र त्वा पार्वती देवी प्रियवाक्यं दुरासदं प्रत्युवाच महाक्रोध शिवनिन्दा परं चदम् एतावद्धि मया ज्ञातं कश्चिदन्यो भविष्यति परन्तु सकलं ज्ञातमवद्यो दृश्यते अधुना ब्रह्मचारिस्वरूपेण कश्चित् त्वं दुर्तागतः शिवनिन्दकृता मूढत्वया मन्युरभुन्मया शिवं त्वं तदा न जानासि शिवा त्वं हि बहिर्मुखः त्वत्पूजा च कृतायनमे तस्मात् तापयुता भवम् शिवनिन्दां करोति यः तत्त्वमज्ञाय यः पुमनादनं सञ्चितं पुण्यं तस्मस्मि भवत्युत शिवविद्वेषीणं स्पृष्ट्वा प्रायश्चित्तं समात्रते दुष्टत्वया प्रोक्तमहं जानामि शङ्करं निश्चयेन न विज्ञातं शिव एव परः प्रभु यथा तथा भवेद् रुद्रो मायया बहुरूपमनं ममावेशप्रदोऽत्यन्तं निर्विकार सतां प्रिया नन्देश्वरवाच इत्युक्त्वा तं शिवा देवी शिवतत्त्वं जगाद सा यत्र ब्रह्मतया रुद्र कथ्यते निर्गुणोऽव्ययः तदा कर्णे वचो देव्य ब्रह्मचारी सवेद्विदः पुनर्वचनमादातुं यावदेव प्रचक्रमे प्रोवाच गिरिजा तावत् सुता किं विधेयं धृतं शिवासक्तमनुव्रेतिं शिवनिन्दा पराङ्मुखिरिजोवाच वारणीयप्रयत्नेन शक्ययं हि द्विजादम पुनर्वक्तुमनस्तायं शिवनिन्दां करिष्यति न केवलं भवेत् पापं निन्दा कर्तुं शिवस्य हि यो वै शृणोति तन्निन्दं पापभक् स भवेदिह शिवनिन्दा करो बध्य सर्वदा शिवकिङ्करे ब्राह्मणस्य स वै त्याज्यो गन्तव्यं तत्स्थलाद्रुतम् अयं दुष्टपुनर्निन्दां करिष्यति शिवस्य हि ब्राह्मणत्वादबध्यः स त्याज्यो दुर्द्रेश्य च सर्वदा स्थलमेतद्रुतं हेत्वा यास्यामोऽन्यत्रमाचरं यथा समाचरणं न स्यादनेन विदुषा पुनः नन्देश्वरवाच इत्युक्ता त्वमयः यावत् पदमुक्षेप्यते मुने असौ तावत् शिवः साक्षादालम्बे पटं स्वयं कृत्वा स्वरूपं दिव्यं स शिवाध्यानं यथा तथा दर्शयित्वा शिवाय तामुवाचाङ्मुखीं शिव उवाच कुत्र त्वं यासि मा त्वं कुत्र त्वं यासि मामिहित्वा न त्वं त्याज्य मया शिवे मया परीक्षितासि त्वं दृढभक्तासि मेनके ब्रह्मचारीस्वरूपेण भावमेत्त्वदीयकं तवोपकण्ठमागत्य प्रभूतं विविधं वच प्रसन्नोऽस्मि दृढं भक्त्या शिवे तव विषये सदा चित्ते स्थितं परं रोहिणादेयं विद्यते तव अद्य प्रवृत्ति ते दासस्तवो विप्रेम निर्भरेः कृतोऽस्मि तव सौन्दर्यात् क्षणे को युगायते त्यजतां च त्वया लज्जा मम पत्नी सनातनी हि प्रिय त्वया साकं द्रुतं यामि सुखं गिरिम् इत्युक्तवती देवेशे शिवाति मुदमापसा तपोदुःखं त्वयत्सर्वं तज्जाहु द्रुतमेव हि ततः बहिरेष्ट सा दृष्ट्वा दिव्यरूपं शिवस्य तत् प्रतिवाद प्रभुं प्रेत्या लज्जया धूमुखी शिवोवाच यदि प्रसन्नो देवेश करोषि कृपां मयि पत्नीमे बहु देवेश इत्युक्ता शिवया शिवा नन्देश्वरवाच गृहीता विधिवत् पाणिं कैलासं स तदा तया ययौ पतिं तं गिरिजा प्राप्य देवकार्यं चकार साहित्ये प्रोक्तस्तुते सा ब्रह्मचारीस्वरूपकः शिवावतारोहि मया शिवाभावपरीक्षकः इदमाख्यानमनगं परमं व्याहृतं मया एतत् शृणुयात् प्रेत्या ससुखी गतिमाप्नुयात् श्री शिवमहापुराणे तृतीयं शतरुद्रसंहितायां ब्रह्मचारी शिवावतारव्रणं नाम त्रयस्त्रिं सुपारायण श्रीहरे नमः मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालङ्कृतशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय चतुस्त्रिंशोत्सवनन्देश्वर उवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनमतानं शृणुविभवसो नरतकनटाह्वयं यदा हि कालिका देवी पार्वती मत्सुता तेपे तपः सुविमलं वनं गत्वा शिवाप्तये तदा शिवप्रसन्नो भूत् तस्यासु तपसो मुने तदभ्रेत सुपरीक्षार्थं वरं दातुं मुदाययौ स्वरूपं दर्शयामास तस्य सुप्रीतमानसवरं रोहिति चोवाच तां शिवं शङ्करो मुने तत्रुत्वा समवतनं दृष्ट्वा तद्रूपमुत्तमं सुजाहर स शिवाति तप्राहतं प्रणम्य सा पार्वत्युवाच यदि प्रसन्नो देवेश मह्यं देयो वरो यदि पद्रभवमवेशान कृपां कुरु ममोपरि पितुर्गृहे मया सम्यक् गम्यते त्वदनुज्ञया गन्तव्यं भवतानाथ मत्पितुः पार्श्वतः प्रभु या त्वस्वमां ततो भिक्षु ख्यापयं स यथा शुभं पितुर्मे सफलं सर्वं कुरु प्रत्यगृहाश्रमं ततो यथोक्तविधिना कर्तुमर्हसि भो प्रभु विवाहं त्वमेशानं देवानां कार्यसिद्धये कामं मे पुरय विभो निर्विकारो भवान् सदा भक्तवत्सल नाम हि तव भक्तास्म्यहं तत्सदा नन्देश्वरवाच इत्युक्त्वा
सुभक्तः तथा संभ्रमये सुभक्तवत्सः तथा स्वदेवतः प्रोच्चान्तरितं स्वगिरिं ययौ पार्वतीपि ततः प्रेत्या सुसखेभ्यं समन्वितजगाम सुपितृगेहं रूपं कृत्वा तु सार्थकं पार्वत्यागमनं श्रोतामेन या स हिमाचलपरिवारेषु द्रष्टुं स्वसुतां तं ययो मुदा दृष्ट्वा तं सुप्रसन्नास्यामानयामास तुर्गृहं कारयामास तुर्प्रेत्या महानन्दमहोत्सवं धनं ददौ द्विजादिभ्यो मेनागिरिवरस्तथा मङ्गलं कारयामास सभेदध्वनिमादरात् तथा स्वकन्यया सार्धमुवास प्राङ्गणे मुदाबेना चैमवान् शैलस्नातुं गङ्गं जगामस एतस्मिन्नन्तरे सुलीलो भक्तवत्सलः सुनरताकनटो भूत्वा मेनका सन्निधिं ययौ शृङ्गं मामिकरे धृत्वा दक्षिणे धमरुं तथा भ्रष्टे कण्ठं रक्तवासनित्यज्ञानविशारद ततस्तु नटरूपो सौमेनका प्राङ्गणे मुदाश्चक्रे सन्नितं विविधं गानं चाति मनोहरं शृङ्गं चरणमनुं तत्र बाधयमास सुध्वनिं महोतिं विविधं प्रेत्य सचकार मनोहरं तं द्रष्टुं नागरा सर्वे पुरुषा स्त्रियस्तथा आजग्मुः स च तत्र बालवृद्धापि श्रुता सुगीतं तं दृष्ट्वा सुनित्यं च मनोहरं सहसा मुमुः सर्वे मेनापि तथा मुने ततो मेना सुरत्नानि सुवर्णपात्रस्थितानि च तस्मै दातुं ययो प्रेत तदूतीवृतमानसा तानि न स्वीसकारा स्ववीक्षं काङ्क्षे शिवां ततां पुनः सुनित्यं गानं च तव कौतुकात् कर्तुमुद्यत मेना तद्वत्रं श्रुता चुकोपाति सुविस्मृता वीक्षुकं वर्षयमास बहिष्कर्तुं ये सा एतस्मिन्नन्तरे तत्र गङ्गातो गिरिराड्ययो दर्दर्श व्रतो वीक्षुं प्राङ्गणस्थं नराकृतिं श्रुत्वा मेन मुखादय वृत्तं तत्सर्वं चुकोपसाग्यं चकार नूतनं बहिष्कर्तुं च वीक्षुकं महाग्निमिव दुःस्पर्शं प्रज्वलन्तं सुतेजसं न ससाक बहिष्कर्तुं कोऽपि तं मुनिसत्तम तथा स वीक्षुकस्तात् नानलीलाविशारद दर्शयामास शैलाय सुप्रभावमनन्तकं शैलो ददसतं तत्र विष्णुरूपधनं धृतं ततो ब्रह्मस्वरूपं च सूर्यरूपं च ततः चरणात् ततो दर्शतं तात रुद्ररूपं महाद्भुतं पार्वतीसहितं रम्यं व्यासन्दं सुतेजसमेवं सुबहुरूपाणि तस्य तत्र ददर्शस शुभे स्मितबहुवासु परमानन्दसंप्लुताः तासु वीक्षुवर्यो हे तस्मात् तस्याः श्रुतिकृते वीक्षां ये याति दुर्गं तं नान्यजग्राह किञ्चन ततः सान्द्रसेति वीक्षुस्वरूप परमेश्वर स्वालयं स जगामासु दुर्गावाक्यं प्रणोदित तदा बभूव सुज्ञानमेन शैले सयोरपि आवां शिववंशे त्वगतवान् स्वालयं विभो अस्मै देया स्वकन्येयं पार्वती सुतपस्विनी एवं विचार्य तत्तयो शिवे भक्तिरभूत्परा अतो रुद्रमहोति स कृत्वा भक्तमुदावहं विवाह कृतवान् प्रेत्य पार्वत्या सुविधानतः इति प्रोक्तस्तुते तात सुनरतकनटाह्वया शिवावतारो हि मया शिवावाक्यप्रपूरकः इदमख्यानमनगं परं व्याहृतं मया एतत्रणयात् प्रेतः ससुखी गतिमाप्नुयात् जय श्रीशिवमहाप्रणत्यं सतरुद्रसमितं सुनरत कनटाव शिवावतारवर्णं नाम चतुर्थीं सुपारायण श्रीहरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः यदाक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्र मुञ्चमतां देव प्रसीद परमेश्वरः ॐ नमो नारायणाय ॐ ध्यायन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं संरत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगभरावीत्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्रं त्रिनेत्रम् ओमनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधरक्षे पुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भवः।